YouTube ren sanam padu ko sekundaram nitu dobon nyel dare kana je metang syllabus jaha syllabus sheet kana je syllabus for the post of group D staff jaha written examination che syllabus ko tehen kana jaha do West Bengal rena jaha group C ebong group D rena tang bignapti ko jari kada ar ona leka tege September rena jaha do 16 se 17 kana application etapok kana ona leka tege noa syllabus node nyel tabon pe chai patu ko menak kat pe eligible noa do kintu jaha do HS pass se madhyamik pass khonag gi ape noa binit pe group dareya noa lekate noa jaha syllabus node nyel tabon pe check kolda general knowledge poro number আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তহেন কানা 15 নাম্বার আর অ্যারিথমেটিক তহেন কানা 15 নাম্বার টোটাল যাহা দো হুয়ুগ কানা 45 নাম্বার না 15 নাম্বার 15 3 45 তো রিটেন এক্সামিনেশন তহেনা 45 নাম্বার আর বাকি তহেনা যাদো ভাইবা বা ইন্টারভিউ মাধ্যমতে নোয়ার না যাহা বিনিট এবং নলেকাতে যাহা কো গ্রুপ ডি স্টাফ কো বহাল মেন্দো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক হাই স্কুল করেন নোয়া पोस्ट तो किंतु क्रिएट मेना आकादा तो ना लेकाते कि जहां नवा सिलेबस को जदि बन नेला बाले ठीक चेक पढ़ा हुयुआ तो उनका लेकाते कि नवा कुकली को हुयुआ general knowledge rebon the question will be designed to test the candidate general knowledge of the environmental around him bahar and each its application society तो general knowledge tehna unkana jaha do जनरल नॉलेज मेन तो जहाँ एनवायरमेंटल्स मेन तो परिवेश विद्या साथे এবং আলাদা ইতিহাস ভূগোল को मिले जहाँ जनरल नॉलेज को हुआ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মানে যা ᱦᱩᱭᱩᱜ दिनम दिन ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা को বাখরাতে जहाँ कुकली थे ना खुना किंतु 15 नाम्बार एरपर जे को तेहना नोडा हो उनका गिला डिजाइन करेंट टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग मैनुअली द स्टेट वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट एंड इंडिया especially sports history cultural and geography current affairs ho ja huyuk kana je noa ko topic chetan re bendo khela dhulo itihas culture সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক যাহা সাতামাতে যাদো কারেন্ট affairs না যা কুকলি ko huyuga hese আর ইনা পরে যাদো না arithmetic ten kana je ona lekate chet ko ten kana arithmetic re jaha do node ba nyal dare kana je noa ko main topic ona ko kintu आपे पढ़ा तपे এবং ওনা কো প্র্যাকটিস তপে অঙ্ক ব্যাপারে না রোটেশন এন্ড প্রিপোজিশন পার্সেন্টেজ প্রফিট এন্ড লস ডিসকাউন্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট টাইম एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस तो जहाँ दो नोआ दो ऐकिक नियम से जहाँ पाटिगुणित सूत्र लेकाते जहाँ दो नोआ को 19 लेवल ना जहाँ अंक को ओना रिलेटेड किंतु एमसीक्यू कुकली को हिजुग अकादा हेसे तो मानकान जहाँ पटुओ नोआ सिलेबास नोडे आलोचना होइना एवं नोआ लेका तेगे आपे हो किंतु प्रिपारेशन हता तपे जहाँ दो ग्रुप डी स्टाफ लगिते तो नोआ सेप्टेम्बर चांदो दिगे नोआ रना जहाँ ग्रुप डी रना जहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन से दरखास्त एतबुआ आ नोआ लेकाते दरखास्त कते आपे बिन रे सब सापड़ा पे हसे मानकान नि दरदा नोडा गिन मुचाद दा।